guys, mga nata guys. Nara sa Litlit. It's his favorite kaon. Mukbang kaayo. Asin di tagana ni mas mamlitit og asin daw. Pa. Ay, kaon si Ma'am Litlit. Ojo. Mga unta guys. Lamit kayo ang timpla sa barbecue guys. Barbecue biyakuan. But nara si at Uncle Jeff. Tani si Uncle Jeff. Tani si Daddy and that's my dad. Okay, back to Reality. Yup. Okay. Ma'am, pagpaspas kaon kay dali rabi ni human 30 minutes ra. Ala jud. Dapat iyan ni ma'am. Ayan. Kay lamian ko kay barbecue man. Live. Oh guys. Ayos sa Video na? guys, kaunas mamliti guys. Kaunas si mamliti guys. Okay guys. Let's see the mukbang guys. Let's see the transition guys. Okay. Isa raman TV. Diyan na. May kaay. Uy, suka. Ang kapag rice. Yun yung bakba. Okay. Asin. Ay, asin. Oh. Ang lang barbecue na doon, white choice ba? Kaya unta hinog. Di mahalin ang uban. May mga unatan yun dyan ang istorya. Ilag yung iba kay naglag yung bobo diha adlok sila makuan niya ay lamang bobo is dili registered niya ang naman na kay register. Si Ate Michi mukbang guys. Taniyang rice. Rice. Ano sabi na? Ano sabi? Atay. Ha? Atay. Atay. Okay guys. Atay, manok. Let's back to Ma'am Litlit. It's super mukbang Ma'am Litlit. Hapit na, ma'am. Woo! You're gonna be popular. Surgeon fish, angel fish, parrot fish. Thank you, guys. This